savjet kako da lakše održimo pažnju na dah. Meni se često dešava da me lutaju misli. The first one. Yeah. How to maintain awareness of the breath. The problem is the mind wanders often according to the... Dakle, problem je naravno da vrlo često odluta sa objekta meditacije. Meditation is about confronting the problem. Confronting. Meditacija je u suštini suočavanje sa problemom. So you need to accept the wandering mind. You have to accept the images related to your thought and the emotion related to your thought. You need to confront them. You have to accept them. You have to see them. Otherwise, the mind doesn't want to stay with breathing. Dakle, vi morate da se pre ili kasnije suočite sa mislima, sa slikama koje se javljaju, sa emocijama i da budete sa njima i prihvatite ih. Inače, će neprekidno bežati od toga negde drugdje. When the mind wanders, or when the mind doesn't want to stay with breathing, there's a reason. And we have to find out that reason, we have to confront that reason. Meditation is not about running away from problems. Dakle, ukoliko stalno negde luta, onda naravno postoji razlog za to, to nije slučajno. I mi moramo da pronađemo taj razlog i suočimo se sa njim, inače će on nastaviti i dalje tako da se ponaša. Meditation is more than focusing on breathing. Meditacija je više od pukog fokusiranja na dah. Focusing on breathing is just a stepping stone. Fokusiranje na dah je samo kamen temeljac meditacije. Da li nam možete praktično objasniti kako da odvojimo bes od objekta, o čemu ste nam pričali, kao načinu da se oslobodimo besa? There's a separating anger, when you get angry. Anger has many friends. One friend is angry images that the mind create because of anger. When you're angry with somebody, then you start thinking about that person. So the images, they can be separated from anger itself. Anger is emotion. Those images, they are pure mental experience. Dakle, kada se bes u nama javlja, on ima mnogo saveznika. Jedan od njih su slike koje se pri tome isto stvaraju u našoj glavi. Ako mrzimo nekog, onda automatski se stvara i slika tog nekog ili nešto, onda situaciju tu koju ne volimo. Međutim, odvajanje toga znači da mi postanemo svesni same te emocije, besa, a te slike koje prate nisu deo te emocije, one su čisto mentalna konstrukcija, da kažem, proizvod uma. Another friend of anger is the habit of blaming somebody you're angry with. So at that time, if you recognize that this is blaming activity in the mind. If you separate that from anger, you recognize anger separately, and then you recognize blaming, and then you recognize images. Drugi saveznik besa jeste okrivljavanje drugog. Znači, ako smo besni na nekog, mi ga optužujemo za nešto, okrivljujemo. Također to okrivljavanje je nešto drugo od emocije i
to dvoje isto možemo da razdvojimo. Tako da na kraju imamo slike koje nam vrte u glavi, naša verbalna neki dijalog koji vodimo, okrivljavanja i sama fizički osjećaj emocije u telu. The best way to deal with anger is to see anger as suffering. To see anger as suffering, and when you're angry, you are suffering from anger. And when somebody is angry with you, that person is suffering from anger. Najbolji stav koji možemo zauzeti prema besu jeste stav da taj bes vidimo kao patnju. Kada mi osjećamo bes, mi smo biće koje pati. Kada neko drugi osjeća bes prema nama, mi ga posmatramo ne kao besnog čovjeka, nego kao biće koje također pati. When you have that attitude of suffering, then you can turn anger into compassion. Anger, the pain of anger as the object of karuna, and you can transform anger into compassion. I kada posmatramo situaciju na taj način, tada taj bol besa možemo da transformišemo u saosjećanje, ovo što smo već bili karuna. Meditation is to help us see anger as anger. Usually, we are under illusion. We don't see anger as anger. We see that somebody is making us upset, somebody is causing us a problem, somebody is causing us injustice. We always look at something else. It's very uncomfortable to look at our anger. So instead we choose to look at other people. Dakle, kada osjećamo bes, mi obično gledamo drugog, ne gledamo same sebe, mi posmatramo drugog koji nam čini neku nepravdu ili nas nervira ili bilo šta, zato što umjesto da se okrenemo ka sebi i posmatramo bes kao bes. To ne činimo zato što je veoma teško i bolno posmatrati bes koji je u nama. In other words, we personalize anger, and when we do that, we don't see anger objectively. We don't see anger as anger anymore. Dakle, mi personalizujemo taj bes i kada tako činimo, onda bes ne vidimo kao bes, nego kroz neku ličnost posmatramo. Kako ste se zamonašili veoma rano, osjećate li žal za nekim iskustvima koja niste imali? Smatrate li da ste nešto propustili s poštovanjem? It's very personal, I don't want to answer. Ovo je vrlo lično pitanje, pa neću onda da odgovorim. This question is a no-go area. Ovo pitanje je zabranjeno zona. Četvrto, posljednje. Meditacija je slabljenje negativnih tendencija u umu, negativnih sankara, ali ona je također... One second, no, I'd like to answer this. Odmah da kažem, to je moje pitanje, ja neću da budem anonimna. This is my question. Yes. It's not fair, okay, not to answer this. Nije fair da ne odgovorim i na to pitanje. I can comment about the life I didn't live. I can only comment on the life that I have lived. The monk I have lived, the life of the monk is very rich. Dakle, ne mogu da komentarišem život koji nisam živeo, ja mogu da komentarišem samo onaj život koji sam ja proživeo. I mogu reći da je život monaha veoma bogat. We have to, at the beginning, struggle to balance between two qualities. One is
independent and self-responsibility. This is one. On the one hand, we have to be very independent. You can compare this if you live as a couple. As a couple, you always have to inform each other where you go. If you come home a little bit late, now where have you been? I don't have this problem. Kada ste monak, morate da balansirate između dva kvaliteta, da kažem, ili jedan je nezavisnost. Dakle, kada se živite sa nekim, kada idete u paru, recimo, onda morate da se uvek dogovarate ili kad se zakasni da kažete gde ste bili. Ja nemam taj problem. Dakle, to je možda prednost, a s druge strane je i mana, zato što nemaš na koga da se osnoviš. Imaš na sebe. A student of mine was late one day. This is Sunday school. Because her father, was late to bring her to the class. I said, why you are late? Because my dad was late. Why your dad is late? I asked the question. They said, no, because my mom wouldn't let her out of the house. Why your mom is not letting her out of the house? Because, my mom doesn't like the color of his tongue. O životu u paru, jedan detalj se dogodio kada on drži časove nedeljom učenicima i jedna njegova učenica je kasnila. I onda je ona se izvinula i rekla je, pa moj tata je kasnio, pa zato i ja kasnim. A onda je on pitao, pa zašto je tvoj tata kasnio? Kaže, zato što ga moja mama nije pustila. A zašto ga tvoja mama nije pustila? Pa zato što joj se nije dopadala kravata, boja kravate koju je stavila. We are monks, we have a lot of patience, but we don't have that patience. Mi smo monasi i mi moramo da imamo strpljenja, ali nemamo strpljenja i za takve stvari. So one is independent, so self-responsibility. The other is to surrender yourself to the community, to be part of the community. Dakle, jedna strana u čemu se vežbamo jeste ta nezavisnost i samostalnost, a drugi kvalitet je opet povezano sa zajednicom, da budemo deo zajednice, da je nešto pružamo, dajemo. U službi zajednice. Služenje zajednice. As a Buddhist monk, I don't have a salary, I don't have pension. Okay. And for many people like you, this is a terrible situation. Okay. But we feel very much at peace with this. Kao monah ja nemam ni platu, nemam ni penziju i za mnoge od vas kad pomislite na to, čini vam se da je to užasna situacija, ali ja nemam nikakav problem sa tim. So the question is, do you think you miss something? Of course, I don't know if I miss something that I never had. Da ste nešto propustili, da je smatrali nešto propustili, kaže, ne mogu da znam ono što sam propustio, da li jesam. Propustio sam ono što nisam imao. Da, ne mogu da govorim ono što nisam imao. We meditate on daily basis that sensitively that you try to satisfy yourself through your eyes, through your ears, through your nose, through your tongue, through your body, through your mind. This sensitivity, there's no end to it. And it's not possible to satisfy yourself forever.
Mi meditiramo svaki dan i meditiramo između ostalog i o tome da mi smo bombardovani non stop čulnim podražajima. Oni dolaze kroz oči, kroz slike koje vidimo, kroz zvukove koje čujemo, mirise, ukuse, dodire koje dodirujemo telom, isto tako kroz naš um. I svi ti stimulansi nemaju nikad kraja. Oni stalno dolaze i ako bismo jurili za njima, nikad ne bi bilo kraja. Tako da nemoguće je zadovoljiti sve ono na što nas oni postiču. I'm very grateful to the life that I have lived and to the many people that I've come across. I mogu sam da kažem da sam zahvalan za život koji sam do sada proživeo i naročito za mnoge ljude na koje sam naišao u tom životu. I am the youngest of the 6 brothers and I have to be very grateful to my parents for allowing me to become a monk. Ja sam najmlađi od 6 braće i veoma sam zahvalan mojim roditeljima što su mi uopšte omogućili da postanem monah. When I look at my brothers, 5 brothers, all married, some of the grandfather, I think I've made the right choice. Posmatram svojih 5 braća koji su oženjeni, imaju porodicu i kad posmatram njihov život, čini mi se da sam ipak napravio pravilno. By saying this, I want to be clear that I'm not trying to persuade you, to become a monk. Naravno, kada ovo govorim, želim da budem jasan da nikog ne ubeđujem da treba da postane monah. But if you want to try, you're more than welcome. Ali ako želite da pokušate, naravno, dobro ste došli. Četvrto, meditacija je slabljenje negativnih tendencija u umu, negativnih sankara, ali ona je također i jačanje onih pozitivnih, kao što su strpljenje, prijateljska ljubav ili saosjećanje. Možete li nam kažete nešto o tim pozitivnim sankarama? Hvala. Metta is like roses. For the roses to grow, you have to remove weeds. Metta ili prijateljska ljubav je jedan od kvaliteta koji smo pominjali ovdje, je nalik ružama. I da bi ruže mogle da rastu, potrebno je da uklonimo korov koji je oko njih. Anger, fear, ego, jealousy, all these things, they are like weeds. Bes, strah, ego, egoizam ili ljubomora, sve su to poput korova koji guše ljubav. We have roses, actually the seed of it, in every one of us. And these roses, they can grow naturally. Svako od nas posjeduje ruže ili barem seme njihovo i u svakome to seme može prirodno da raste. When Princess Diamond died, when people who really dislike her, they also felt her pain. It's good response. This compassion is like roses growing. Kada je princeza Dijana poginula, čak i oni koji su je mrzeli, počeli su da je oplakuju. Dakle, u njima je prevladalo to saosjećanje, onu početnu odbojnost. Those people, they have a lot of reservation, a lot of jealousy, a lot of dislike towards the princess, so their compassion becomes complicated and sometimes overwhelmed by their negative thoughts about her. Ti ljudi su imali mnogo ljubomore, osjećali mnogo ljubomore prema njoj, negativnih osjećanja, mržnje ili tako nešto. I onda je i to saosjećanje bilo mešavina pre nekih emocija.
My point is that all we have to do is to remove the weight, the hindrances that prevent the roses from growing. Ono što hoću da kažem je da svako od nas mora da uloži napor da ukloni prepreke rastu ružom nam. We use mindfulness to remove them. Koristimo sabranost da bismo ih uklonili. You have tried a little bit yesterday and this morning, meditation. You can see sometimes you can feel compassion for yourself, sometimes you can feel joy for yourself, sometimes you can't. You think about your success, but you can't feel any joy out of it. It's just one of those things. Juče smo pokušavali danas da vežbamo meditaciju i vidjeli ste sami da nekada ste u stanju da osjetite radost i sreću zbog svojih uspeha i zbog sebe, a nekad jednostavno setite se nečega što ste radili, ali ne osjećate ništa. The reason is we have in our mind we have a lot of anxiety, a lot of insecure feeling, a lot of fear that we need to remove. I razlog tome je što mi u sebi osjećamo mnogo strepnje, strahova i to moramo da nesigurnosti i to moramo da uklonimo. The pain of the enemy or the pain of somebody who used to hurt us before, to feel his pain. This one, it requires a lot more mindfulness concentration because we just had a lot of negative thoughts about him. I pošto ne možemo prema sebi, onda možemo zamisliti koliko mnogo još treba da radimo da bismo osjetili pozitivnu emociju ili saosećanje sa nekim ko nas je povredio. To nam je teško, naročito zbog toga što i u nama nagomilana mržnja ili neka negativna emocija prema toj osobi. Well, I'm working on, step by step. If you reach the last one, then I would say that the ego will disappear. I zato pokušavamo da idemo tim stepenicama od 1 do 6 lagano, proširujući krug. I zapravo na tom putovanju kada stignemo do onog 6. stepenika, do svih bića, rekao bih da tek tada je naš ego potpuno rastvoren. You will be in position to share even with the pain and joy of your enemy. If that happens, anatta is realized. I kada dođemo i do petog, do neprijatelja i u stanju smo da podelimo svoje saosećanje sa njima, tada mislim da isto tako uviđamo, i pošto ego je potpuno se rastvara, da uviđamo i onu istinu anatta, o nepostojanju zapravo tog ja, sopstva ili ega, trajnog. So if you work on karma, mudita, and whenever you can't do that, you bring in mindfulness. Whenever you have emotional distraction, emotional reaction, you bring in mindfulness to work on that, and then go on again with karuna and mudita. This way, I think at some point we will have internalized compassion and joy. I zato je potrebno da radimo neprekidno sa karunom, sa osjećanjem i muditom, srećom zbog sebe i drugih, kako bi ta osjećanja postala zapravo deo nas. And we had a comment from the lady that she liked very much meditation yesterday evening and today, but she was not satisfied with the beginning because šta je bio problem sa početnom meditacijom? Ne. Sa
uvodom meditacije. Tako je, što je po mom mišljenju prenaglašen bol koji ili dođe ili ne dođe u meditaciji. I još sam htjela da pitam... Samo da ovo prevedem. So she didn't like the beginning meditation because she thinks that too much stress was put on pain, which comes or may not come during meditation. A htjela sam sad da pitam, da li bi, ako bismo ulazili u meditaciju sa pozitivnim emocijama, na taj način slabili one negativne i dolazili do nekog rezultata. So she wonders if we would start with a positive emotion and whether during this negative emotion would weaken, and then we would come to the result of what we were talking just now, of internalizing the karuna. Possible. Moguće. Thank you. Pitanja, još komentara? Yes. So when we do Vita and Karuna for ourselves, family, friends, about specific subject, we know about what subject is hurting my family or my friends, but if I go to a neutral person, I don't know anything specific, so I know any general. I don't know the lady that works in the shop, I pick her, but I don't know anything about her, so I just pick an abstract joy or abstract pain she's feeling, or... Dakle, pitanje je, pošto radimo sa sobom, sa članovima porodice, sa prijateljima i sa njihovim bolovima ili njihovim uskrsima, kako kada dođemo do 4 neutralno, do neke osobe koju ne poznajemo, recimo prodavačica u radnji, mi je srećemo svaki dan, ali ništa ne znamo o njoj, niti ona o nama, kako, da li tu onda radimo sa nekim apstraktnom radošću i sa apstraktnim bolom? When you work on yourself, your family, your friend, a lot more than this, and you work a lot more than this, at some point, the subject say, if your son has to do exam and you feel his stress, and you try to relate to his stress, may you be free from stress. At the beginning, you need to rely on the exam-related stress. But if you do this often, the exam doesn't matter anymore. You will pick up more of his pain and just to be with that pain. This is to remove the barrier between the first group and the second group. Dakle, pre svega kada radimo sa članom porodice, možda sin moj ima neki ispit kojemu se približava i ja osjećam i znam da je on pod stresom i onda tokom meditacije kažem, neka se ti oslobodiš tog stresa. Ali ako to češće radimo, onda zapravo više taj ispit nije toliko bitan, nego mi dolazimo u kontakt sa njegovim generalnom stresom ili napetošću ili nervozom. Put it in another way. If you wait for the bus in the morning to go to work, and you think you're going to be late and you feel stressed out. If you're mindful of this, and in the evening when you do meditation, then you try to relate with that stress, try to connect with that stress. May I be free from this stress. If you do this often, you will be able to connect to the stress of everyone who uses the bus and the train.
Ili ako recimo ujutro idemo na posao i čekamo autobus i nema autobusa i znamo da ćemo zakasniti i opet smo pod stresom, tada uveče kad se vratimo i meditiramo, povežemo se sa tom situacijom, osetimo pritisak tog stresa koji smo imali i kažemo sebi neka se ti oslobodiš tog stresa. Ali ako to ponovimo svako večer, vežbamo na taj način, tada zapravo taj konkretni slučaj više nisu toliko bitni koliko smo u stanju da se povežemo sa ne samo svojim bolom, nego sa bolom ili stresom svake osobe koja recimo čeka taj autobus. You talk about abstract, yes. We can say we use abstract thought. We have to be really in touch with our pain, our joy. And if we can do that, it's possible to relate to other people's joy. For example, if the price of food goes up, now when you're worried and everybody else is also worried, now you can relate to that, you don't need to know them. Dakle, mi na taj način razvijamo barijere između ovih pregrada i stepenika koje imamo. Ali ono što je bitno da pre svega moramo biti sposobni da dođemo u kontakt i osjetimo sopstvenu bol ili zadovoljstvo i sreću da bismo uopšte mogli da prepoznamo to i kod drugih. Tako da, zaista, kada na taj način smo u stanju da sebe posmatramo, onda možemo da prepoznamo da je isto ta osjećanja imaju i druga osoba. Recimo, kada cene hrane porastu, mi smo naravno zabrinuti, ali ako osvestimo tu zabrinutost u sebi, možemo isto tako znati da je svi drugi su zabrinuti, ne moramo poznavati konkretne ljude i da bismo prepoznali njihovu zabrinutost. Coming to Subodhisa from Belgrade, from Novi Sad, we use very nice road, motorway. But only if you can feel the joy of using this road, the gratitude of using this road, and then you can feel the joy of somebody else who uses the road. So you have to begin with yourself. Isto tako, dolazeći iz Beograda, iz Novog Sada, ovamo u Suboticu, išli smo autoputem koji je vrlo lep i komforan za vožnju. I jedino ukoliko ste vi u stanju da osjetite radost korišćenja tog i zahvalnost što je taj put napravljen i njegovog korišćenja, tada ste u stanju da se povežete sa radošću svih onih drugih koji putuju tim putem. When you came from Belgrade, your mind is obsessed with arriving here, with this destination. So you didn't have time to enjoy, the journey, because the mind is obsessed with the results-oriented mind. Ali isto tako je moguće da kada krenemo na put da dođemo ovamo, naš je bio već opsednut time da stignemo što pre i mi zapravo stalno gledamo samo kad ćemo stići, a nismo uopšte uživali u putovanju koje smo imali. Ne šta ćemo, nego rezultatom koji ćemo postići o samim retreatom je bio zabrinut. Ja sam mislio put. Ne, samim retreatom, opsednut rezultatom, kakav će biti rezultat retreata. A nismo bili u stanju da uživamo u putovanju. Buddhist meditation is about being with the present moment. So when you are on the journey, to enjoy the journey. Dakle, budistička meditacija se tiče prisustva i bivanja u sadašnjem trenutku i tako i kada putujemo, da treba da uživamo u putovanju. Very often people come and complain to me that they have to pay a lot of tax. And there are people not working and living on benefit. And I said, you have so much negative thoughts. Dakle, vrlo često mi se dešava da dođu ljudi i žale mi se
kako moraju da plaćaju velike poreze. A sa druge strane, kažu da ima jako puno ljudi koji ne rade i žive od socijalne pomoći. I onda im ja kažem, vi imate suviše negativnih misli u svojoj glavi. As I think in a positive way, you pay some tax, that tax help maintain the hospital, the airport, the road, the underground system. But no one can do this alone. I onda ih savjetujem da misle na pozitivan način. Recimo, plaćate porez i od tog poreza se održavaju, ne znam, bolnica, škola, aerodrom, održavaju se putevi i razmišljajte u tom pravcu da niko to ne bi mogao sam da izdvoji toliki novac. Znači, svi mi pomalo doprinosimo da bi uživali u tim blagodatima koje imamo. So to think that somebody is getting medical treatment with your help, somebody or children are receiving education in the school with your tax, that people are making the journey on a daily basis, on the road that you help to fund. If you think this way, you become bigger and you have more opportunity to feel great. Dakle, ukoliko razmišljate tako da od tog poreza koji ste platili u bolnici neko se leči, u školi se deca uče ili tim putem koji je izgrađen, svaki dan se hiljade ljudi voze, tada se osjećate, kako kažem, ushićenim, da kažem, zadovoljnim i većim i imate mnogo više šanse da osjećate se srećnim. We have the thought to feel joyful and to be grateful for. As soon as we were born in the hospital, was there the school, was there when we need to go to school, and when we need to go to university is there. So we have many things ready, more than our parents can provide. I, dakle, mnogo je više stvari, srećnih stvari u našem životu nego što inače uočavamo. Kada smo se rodili, već je postojala bolnica ili porodilište u kojoj smo se rodili, postojala kad smo došli u školski doba, već je postojala škola ili univerzitet na koji smo išli. Tako da, mnogo više stvari nam je bilo na raspolaganju, recimo, nego što je bilo našim roditeljima. But you need to do mudita meditation often, otherwise you don't see these good points. Ali neophodno je da mnogo češće vežbamo ovu mudita meditaciju, inače nećemo uopšte biti u stanju da vidimo te dobre stvari u sopstvenom životu. The world is as beautiful as you appreciate it only. I zapravo svet je lep onoliko koliko ga mi vidimo lepim. So if you can rejoice in a stranger's happiness, and more difficult than that, your enemy's happiness. If you can connect with that, you're going to be the happiest person on earth. Ukoliko ste u stanju da uživate u sreći svojih prijatelja ili sreći nepoznatih ljudi, a još više ukoliko ste u stanju da uživate u sreći, da se radujete zajedno sa srećom svojih neprijatelja, tada ćete biti najsrećniji čovjek na svijetu. So, thank you. Thank you for working very hard. Hvala što ste tako naporno radili, vežbali. And congratulations if this is your first time, you survived. Čestitam ukoliko vam je ovo bio prvi kurs, čestitam što ste preživjeli.